बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में क्यों कैद किया गया, आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितनी मुद्दत तक रहे और मछली के पेट से निकलने के बाद आप अलैहिस्सलाम की क्या हालत थी और क्या कैफियत थी, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। चुनाचे मौसल के इलाके नैनवा में एक कौम रहती थी जो कुफ्र और शिरक में मुबतला थी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा। आपने उन्हें एक अरसे तक बुत परस्ती छोड़ने और ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन ये लोग दावत कबूल करने से इनकार और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकज़ीब पर गामज़न रहे। तवील अरसे तक पूरी कोशिश के बावजूद जब लोग राह रास्त पर ना आए तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, ए अल्लाह, कौम मुझे जुठलाने पर ही कायम है, बस तू उन पर अपना अजाब नाजिल कर दे। इसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि आप उन्हें ख़बर दे दें कि 3 दिन बाद सुबह के वक्त उन पर अजाब नाजिल हो जाएगा। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने कौम को नुज़ूल अजाब की खबर दे दी। नुज़ूल अजाब की खबर सुनकर लोगों ने आपस में कहा, हज़रत यूनुस ने कभी कोई बात गलत नहीं कही। देखो, अगर वो रात को यहाँ रहे जब तो कोई अजाब का अंदेशा नहीं, और अगर उन्होंने रात यहाँ ना गुजारी तो समझ लेना चाहिए कि अजाब आएगा। जब रात हुई तो हज़रत यूनुस वहाँ से तशरीफ़ ले गए और सुबह के वक्त अजाब के आसार नमूदार हो गए। आसमान पर सयाह रंग का हैबतनाक बादल आया, बहुत सारा धुआं जमा हुआ और तमाम शहर पर छा गया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया लेकिन आपको ना पाया। अब उन्हें और ज़्यादा अंदेशा हुआ। ये सब देखकर वो लोग अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों के साथ जंगल की तरफ निकल गए। मोटे कपड़े पहनकर तौबा व इस्लाम का इजहार किया। शोहर से बीवी और माँ से बच्चे जुदा हो गए और सबने बारगाह इलाही में गिरिया उजारी शुरू कर दी और अर्ज़ करने लगे कि जो दीन हज़रत यूनुस लाए हैं हम उस पर ईमान लाते हैं। चुनाचे उन्होंने सच्ची तौबा की और जो जराइम उनसे हुए थे उन्हें दूर किया, पराए माल वापस किए, हत्ता कि अगर दूसरे का एक पत्थर किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद उखाड़ कर वो पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से इखलास के साथ मग़फ़िरत की दुआएं की तो परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई और अजाब उठा दिया गया। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम की तौबा से बेखबर थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये समझ रहे थे कि मैंने कौम को अजाब की खबर दी लेकिन अभी तक कौम पर अजाब नहीं आया, तो कौम मुझे झूठा समझ रही होगी और कौम जिस शख्स को झूठा समझती है उसको कत्ल कर देती है। चुनांचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अजाब का वादा किया था। जब उस पर ताख़ीर हुई तो कत्ल से बचने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनसे छुप कर निकल गए। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाई सफ़र का कस्द किया और भरी कश्ती पर सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो ठहर गई और उसके ठहरने का कोई ज़ाहिरी सबब मौजूद न था। मल्लाहों ने कहा, इस कश्ती में अपने मौला से भागा हुआ कोई ग़ुलाम है, अपने आका से भागा हुआ कोई ग़ुलाम है। कुरानदाजी करने से ज़ाहिर हो जाएगा कि वो कौन है। चुनांचे कुरानदाजी की गई तो उसमें आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो ग़ुलाम हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम पानी में डाल दिए गए, क्योंकि उन लोगों का दस्तूर था कि जब तक भागा हुआ ग़ुलाम दरिया में गर्क ना कर दिया जाए उस वक़्त तक कश्ती ना चलती थी। जब हज़रत यूनुस दरिया में डाल दिए गए तो उन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया। मरवी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को इल्हाम फरमाया, मैंने हज़रत यूनुस को तेरे लिए ग़िज़ा नहीं बनाया बल्कि तेरे पेट को उसके लिए कैद खाना बनाया है, लिहाजा तू ना उसकी कोई हड्डी तोड़ना और ना ही उसका कोई गोश्त खाना। जब हज़रत यूनुस मछली के पेट में तशरीफ़ लाए तो उन्हें कई किस्म की तारीकियों का सामना हुआ, जैसे दरिया की तारीकी, रात की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। इन अंधेरों में हज़रत यूनुस ने अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल से इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तू हर ऐब से पाक है। बेशक मुझसे बेजा हुआ कि मैं अपनी कौम से तेरा इज़्न और इजाज़त पाने से पहले ही जुदा हो गया।
قرآن پاک میں ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن کر ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، چنانچہ انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس کو دریا کے کنارے آ کر اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تھے، یا 3 دن بعد، یا 7 دن بعد، یا 20 دن بعد، یا پھر 40 دن کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس کے دہانے مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ یاد رہے، کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1 لاکھ اور اس کے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی، پھر حضرت یونس کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش اور آرام کے ساتھ رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ تو یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ان کی زندگی کے احوال جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ہمارے اسی راشد علی 92 چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، دلچسپ کہانیاں، موٹیویشنل ویڈیوز آپ ہمارے اسی راشد علی 92 چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کومنٹ بھی کر دیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔